Sir, bakit ang STC ko lipat ko sa isang phone, need ang napat, bakit hindi open? Yo, what's up mga kabayan? Welcome back sa aking channel OFW Nonoy. Bali, ang sunod ko pong i-share na video is kung paano i-transfer ang STC Pay account natin sa another mobile or bagong cellphone. Ayan, pag may bago po tayong cellphone or yung ginagamit po nating cellphone ay luma na at ililipat po natin yung apps natin. Katulad ng STC Pay, same account po yung gagawin natin at same number. Ayan, para masagot natin yung tanong ni kabayan, Sir, bakit ang STC ko ilipat ko sa isang phone, need ang napat, bakit hindi open? Ayan, may pagka-Chinese na tayo si Sir. Shoutout po sa inyo kabayan. Ayan, kailangan po talaga yung napat, AppShare, ayan. Kasi yung napat authorization apps po siya. Bali, connected din siya sa AppShare. Yung gagamitin nyo pong username at password sa AppShare, sa napat, yung account po natin sa AppShare. Makikita nyo po dun mamaya. Okay, simulan na po natin. Dito po natin ita-transfer yung STC Pay sa Motorola. Ayan. Download at install lang po kayo ng STC Pay. Pasensya nyo na medyo malabo itong camera ng Redmi ko. I-next nyo lang po yan. Tapos get started. Yan, lagay nyo na yung mobile number nyo dyan na ginagamit nyo sa STC Pay. Tapos click nyo yung continue. Magsisend ng OTP ang STC Pay. Ikama naman at birth date. Yan, siguro alam nyo na po yan kasi transfer lang naman sa another mobile. Click nyo yung enable location while using this app. Tapos yung passcode na ginagamit nyo po sa STC Pay. Ayan, replace your device. Your account is being used on this device, on the device below. Ayan yung dating ginagamit natin, Redmi. Balita transfer natin siya dito sa Motorola. Click nyo yung replace device. Ayan, replace device. Mag-send ulit ang OTP ang STC Pay. Tapos yan, verify your device. May tatawag po dyan sa inyo na customer service. Pakinggan nyo lang yung instruction. You have requested to register a new trusted device for your account. To confirm, please press 2. To decline, please press 3. Thank you. Ayan, okay na. Kusa po magko-close yan. Tapos yan po yung lalabas. Biometric through napat app. Continue nyo lang. Tapos ayan. Tandaan nyo po yung number na yan. Yan po yung mamatch mamaya sa napat. Click nyo yung open napat app. Install nyo rin po yan. Open nyo lang. Tapos yan, allow while using the app. Allow nyo rin yan. Pag Arabic po yan, punta po tayo dito sa settings. Yan, sa gear. Tapos sana English. I-back nyo lang. Lagi na po tayo. Yan, AppShare account po yan. Ikama number at AppShare password natin. Lagyan ko lang ng details. Pag okay na, click nyo na yung next. Magsasend ng OTP yung napat. Enter nyo lang dyan. Tapos yung create na kayo ng PIN number. Ang 6 digit po yan. Tandaan nyo lang. Tapos i-confirm nyo lang ulit. Sunod na yan yung magsiselfie po kayo. Yan. Tatapat nyo po dyan yung mukha nyo sa frame. Mamaya click nyo yung next. Ay, tapat nyo lang dyan. Tapos click nyo yung bilog. Ayan. Successful na. Click nyo yung finish. Tapos accept. Tapos proceed naman. Tapos i-match nyo na yung number kanina. Yan, 70. Dapat tandaan nyo po yun. Tapos yung PIN number, passcode na ginawa nyo. Yan, may oras din po yan. Selfie po ulit. Tapos, ayan, okay na po yan. Pag nag-success na,
pwede nyo na po yan i-close. Pumunta na kayo sa STC Pay app nyo. Ayan. Maglo-loading po yan. Register a trusted device na po. Device registered. Okay na yan. Click nyo na yung continue. I-skip nyo lang yan. Ayan na po yung dashboard ng account natin. Click nyo yan, allow. Ayan mga kabayan, gawin lang po kung paano mag-transfer ng STC Pay app sa another device. Maraming salamat. Ayan kabayan, sana sagot ko po yung katanungan nyo. Sana nakatulong po itong video na to. Mag-iingat po tayo lagi sa paggamit ng online transfer app mga kabayan sa digital banking. I-secure po natin yung details natin at syempre yung OTP wag po natin ibibigay kahit kanino. Pakipollow na lang po ako sa aking YouTube channel at Facebook page OFW Nonoy. Maraming salamat.